نبتدئ الدراسة في هذه الليلة بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukunna sa'ida, kaifa halukunna, kaifa yaumukunna. Kaifal an? Ma'diratan, internet al-yaum dhaif jiddan. Wa kuntul huna yakni mutaakhiratan. Hasanan, saufa nastamir adas anal yaum sanatakallam ani syu'ur soh hal tola'tunna fi baitikunna. Naam, khalas ulama sudah mutola'ah kah materi yang terakhir? Lama, akon, madiratan. Al-yaum qabla an nastamir man turid an taqdim al-aros anil ansyutatil yaumiyah manil musta'iddat. Ada yang sudah siap mau ngejelasin tentang keluarga? Apaan? Kegiatan sehari-hari ya. Barangkali yang keluarga juga yang belum boleh ya dicicil. Man turid? Rijat amla. Naam, tafadhali ukhti, masmuk huna. Naam, tafadhali ukhti ayu. Ibda'i. Mal unwan turidin an taqdimul aros anil usra au anil ansyitatil yaumiyah. Usra. Asana. Tafadhali ukhti, ibda'i. Bil basmalah. Naam. Naam. Tatakawwanu. Naam. Ashkhasin. Naam. Taib. Taib. Nah. Taib. Khalas? Tamam. Jayyid jiddan. Syukran ukhti ayu. Man turid al-ukhra? Yani al-akharin? Mafi? Hasanan. Falyawm sanastamir qultu fi liqa'il madi sanatakallam 'ani syuhur lakin nurid an madanakul. Natakallam awalan an as-su'al hal anti jayyid. Fal'an sa'as'al awalan ila intadirna ila ukhti aina amrini asifah. Tafadhali hal anti talibatun? Tayyib, wa madza tash'urina? Apa yang dirasakan sekarang? Ana farihah jiddan. Syukran. Nastamir sa'as'al ila ukhti Dian. Hal anti ustadzah atau muallimah? Nah. Ukhti Dian? Hadiram la? Aywa. Nastamir ila ukhti dauru ukhti Liyah. Hal anti muallimah atau ustadzah? La. Lastu
Ustadzah. Naam. Wa mata tash'urina? Apa yang dirasakan Uhti? Bil farha, jayid. Nastamir wal irtiyaso. Syukron, Ukhti Mona Lisa. Hal anti tabibatun? Naam. Apakah Mona Lisa seorang dokter? La. Berarti jawabannya la. Lastu. La. Lastu tabibah. Una. La lastu tabibatan. Ahidi, diulang. La. Naam. Wa madza tash'urina? Apa yang dirasakan Ukhti? Ash'uru bi apa misal? Saya merasa senang, capek, sibuk, ngantuk. Tafadhali Ukhti. Di sini boleh dipakai loh. Ash'uru bil. Oh, naam. Taib. Bilang aja apa yang dirasakan sekarang misal senang. Ash'uru bil farhati. Au bis surur. Bil farhati. Syukran. Nastamir. Fal'an dauru ukhti mu'allimah hal anti bi Jakarta? La. Na'am. Wa madza tash'urina al-an ya ukhti mu'allimah? Na'am. Jayid, syukran. Nastamir wa kaifa bika ya ukhti Nabila? Hal anti Jamilah? Akidan. Tafadhali ukhti Nabila. Hal anti Jamilah? Hadira amla ukhti Nabila? Na'am. Wa madza tash'urina? Ash'uru bil farha, jayid. Nastamir wa dauruki ya ukhti Dian? Hal anti aina ukhti Dian? Khalas ya tadi. Ukhti Nur Hikmah, hal anti mahirah? Zakiyah nakul? Mahirah jiddan. Wa madza tash'urina? Jayid. Bis surur, syukron. So, ash'uru bil surur au bil farha. Wa kaifa biki ya ukhti Sarah? Hal anti mashghulah? Ukhti Sarah, sibukkah? Aina ukhti Sarah, hadiro? Aywa. Ukhti Ulfa, hal anti mashghulah? Naam. Ukhti Ayu, apakah sibuk? Naam. Naam. Ana mashghulah. Wa madza tash'urina al-an? Ash'uru bi ta'bana. Jayid. Syukron. Tafadhali istarihi ba'da saf. Naam. Hasanan khalas. Jayid, fal'an nastamir. Kalau tadi pertanyaannya tentang apakah gitu ya, dan bagaimana perasaannya secara general, kali ini
apa yang bakal dilakukan ketika merasakan perasaan-perasaan berikut ini dan kenapa melakukan hal tersebut ketika dalam kondisi tersebut gitu ya. As-su'al, madza sataf'alina idza nukta. Nah, tarjumaan ya, kita terjemahin lagi ya, sa'aidna. Ma makna al-huzn? Apa artinya al-huzn? So, farha, gembira, sa'mun, bosan, kolak, cemas, ghirah, cemburu, ghairah. Kalau ghairah, nah, so, kalau ghairah bergairah ya, semangat, hamasah, hati-hati ya. Hai, sama kayak bahasa Indonesia, betul. Kita seringnya pakainya hamasah ya. Al-haya, ma makna al-haya? Naam, bil fakhur, Fahru Razi. Bangga. So, tahayyur, bingung. Betul, dilema, bingung. Tawahud, naam, kesepian, sendirian. Ghadab, irtiyah, sudah, pusing. So, kasril kulub, patah hati. Nastamir. As-su'al awal. Mada setaf'alina idza sya'urti bil huzni? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sedih? Fal jawab, idza sya'urtu bil huzni. Jawabannya ikut template ini ya. Maka sa'akra'ul Qur'an. Kemudian dijawab limadza li'annahu, ini bebas ya kembali ke Qur'annya atau kembali ke apanya gitu ya disesuaikan. Li'annahu yurawihu qalbi. Karena membaca Quran menenangkan hatiku. Qalas. Hasanan fal'an sa'as'al ila ukhti mu'allima awalan. Mada tataf'alina idza sya'urti bil huzni? Tafadhali ukhti. Idza sya' Na'am. So, li'anna sa usalli mada satafalin? Sa usalli sahih. Limadza? Li'annaha turawihu jayyid jiddan as-shalah yani wasta'inu bis-sabri was-shalah hakadha. Syukran ukhti mu'allimah. Nastamir. Fal'an tafadhali huna yujad min ukhti intadirna ukhti Lia wa kaifa bik? Madza sataf'alina idza sya'urti bil husni? Sya'urtu bil huzni? Mhm. Sa'astagh Na'am, jayyid jiddan. Sa'astaghfiru wa usalli gitu ya. Sa'aksiru bis sholawat aidan. Limadza ukhti? Li'anna nabi. Na'am, limadza? Jayyid. Sayurawih qalbi aidan. Na'am. So. Syukron. Fal'an nastamir jayyid jiddan. Setiap orang punya solusi masing-masing ya dalam perasaan masing-masing aidan. Wa kaifa bik ukhti Asnaida hadira al-an au ladaiki saf ukhra? Hadira sa'as'al ilaiki wa kaifa bik? Masa sataf'alina idza sya'urti bil huzni?
Sa'audu ilallah. Limadha ukhti? Bid-du'a? Na'am, li'anna bid-du'a tajidu roha. So, jayid. Yajidu au tajidu roha. Syukran. Wa kaifa bik ya ukhti Asifah? Sanastamir as-su'al ilal farha ya. Mada tatafalina idza sya'urti bil farha? Sa Sa'adzkuru bil hamdalah. Limadha? Au naqul sa'ashkurullah. Jayid. Huna yujad ukhti. Idza sya'urtu bil farha sa'ashkur ilallah li'anna syukra yazidu ni'mah. Li'anna li'anna syukra ala ni'mah yazidu ni'mah aksar. Na'am. Jayid jiddan ukhti. Nastamir. Istafidu aidon min hadhil ibaro ya. Manfaatkan ya jawaban-jawaban ini. Wa kaifa bik ya ukhti huna Dian. Mada sataf'alina idza sya'urti bil farha? Ukhti Dian hadiroh la? Aywa, ukhti Nur Hikmah. Mada sataf'alina idza sya'urti bil farhati? Nur Hikmah, ukhti Nur Hikmah hadiroh la? Taib. Ukhti Nabila hadiroh? Tafadhali. Mada sataf'alina idza sya'urti bil farha? Sa'ashkuru ilallah. Taib. Na'am. Limadha ukhti? Mm-mm. Limadha li'anna? Enggak apa-apa bahasa Indonesianya apa? Aina? Aywa. Li'anna Allah apa misal? Yuhibbu syakirin. Sahlan. So, nah kuli la ba'sa. Aidi, ulang lagi. Li'anna Allah yuhibbu syakirin. Gak harus alasan kembali ke objek ya. Boleh kita cari subjek yang lain. Li'anna Allah yuhibbu syakirin. Mm-mm. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Makanya kalau ana senang ya ana bersyukur. Hasanan nastamir. Wa kaifa ya ukhti ya yuk. Mada sataf'alina idza sya'urti bil malal au bis sa'am? Kalau lagi bosen, nah mada sataf'alina? Bosan, aqra'ul Qur'an. Khalas? Wa limadha ukhti? Yurawihu qalbi. Na'am, yurawihu qalbi. Sah, jayid. Syukron. Nastamir. Wa kaifa bik ya, emang paling banyak dipakai itu yurawihu qalbi ya.
menenangkan hati lah bahasa yang penting kegiatannya apa disebutin. Wa kaifa bik ya ukhti Sarah hadiroh amla? Nah, tafadhali ukhti Sarah. Maza satafalina idza sya'urti bil qalaq? Muhim ya. Muttaribah kalau lagi cemas ngapain? Sya'urtu bil idza sya'urtu bil qalaq hakada. So, mada kalau lagi cemas ngapain? Lah, mau pengennya apa? Kalau lagi cemas gimana biasanya? Nggak pernah cemas kah? Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin, as-somad, yakni ngapain? Biasanya kalau orang lagi cemas itu, yumkin idza asy'uru bil qalaq sa ashrabu dawa au sa akulu ta'am au sa akra'ul Qur'an au sa abeki. Boleh bebas. Ada yang makan, ada yang pelampiasannya baca Quran, ada yang tidur, ada yang madza, nangis barangkali. Wa kaifa bik? Saasbiru. Oke, jahit. Wa madza? Limadza? Gampang banget kalau seandainya lagi ini saya bersabar. Madza? Karena Allah menyukai orang-orang yang bersabar gitu deh gampang. Limadza? Li'anna Allah yuhibbus sabirin. Naam, syukran. Nastamir. Wa kaifa bik ya ukhti Ulfah? Mada sataf'alina idza sya'urti bil qalaq? Mhm. Tadhkurullah li'annahu li'annahu yurawiyu qalbi. Li'annaha ya, zikr, azkar ya. Syukran. Jayyid jiddan. Hasanan. Nggak apa-apa satu satu solusi bisa banyak masalah ya. Nastamir. Wa kaifa bik ya ukhti sana'ud maratan ukhra huna min ukhti Lia. Mada sataf'alina idza sya'urti bil ghirah? Kalau lagi cemburu ngapain ukhti? Na'am, afwan.
Mhm. Na'am, likaila sah jayyid. Sa'askutu li'anna na'am, jayyid. Sah, karena nanti as-sukutu salama ya, supaya tidak menimbulkan fitnah ya kalau ghirah ya. Syukron, tapi diselesaikan juga ya ukhti. Na'am, hasanan. Jayyid, ba'da sukut, mada? Sa tatakalamina insyaallah. Jayyid, na'am, akidan. Sa'astaghfir faqat. Oke, jayyid. Hasanan, masyaallah. Hada min ماذا من الحل أيضا ya hilul masalah atau hilul muskilah ya. Salah satu solusi dari problem ya. Nah. Syukron. Jayid. Wal an nastamir wa kaifa bika ukhti Asnaida. Madza sataf'alina idza sya'urti bil haya? Madza sa sartaliu? Khalas? Aywa, na'am. Wa limadha ukhti? Mikaela? Mhm. Na'am, likaila la yara la yarani annas. Jayyid. طيب لا بأس نستمر وكيف بك يا أختي Dian hadiro amla أختي موناليسا تفضلي أختي موناليسا ماذا ستشعرين أو ماذا ستفعلين إذا شعرتي بالفخر kalau lagi bangga mau ngapain nih Ukti? Aina Ukti? Apa yang dilakukan kalau lagi merasa bangga? Ini boleh dipakai loh. Bersyukur, bersabar, bertawakal. Sa'ashkurullah limadha Ukti? Nah, Mariana syukra yazidun nikmah. Jayyid jiddan, nastamir. Wa kaifa bika Ukti Nur Hikmah hadiro? Mustaidah lil ajwibah insyaallah. Aina tafadholi. Madza tafadholi. Madza sataf'alina idza sya'urti bitahayyur? Na'am, betul, sah. Sah? Mhm. Idza sya'urtu bitahayyur. Kalau merasa bingung ngapain kira-kira? Sa'usyawir. Kalau ana bingung sa'usyawir ila walidai ausa. Iya, bingung-bingung, dilema, bimbang. Na'am. Istikhar. Sa'usalli salatal istikharah. Limadha ukhti? Liyahdiyani. Na'am, litahdiyani ila untuk memberikan petunjuk ila madza. Liyahdiyani hakadha yakfi. Na'am, cukup ya untuk memberikan petunjuk. Liyahdiyani min tariqillah gitu ya. Untuk memberikan petunjuk dari jalan lewat jalur ini ya, jalur langit.
Syukran ukhti. Nastamir wa kaifa bik ya ukhti muallimah. ماذا ستفعلين إذا شعرت بالتوحد؟ سأسمع النشيد. طيب. لماذا؟ Liyurau liyufarriha untuk menyenangkan. Na'am liyufarriha qalbi, liyusahibani menemaniku juga boleh kayak kemarin ya. Jayid. Syukran. Fal'an la tadhabina aw la tazurina sadiqatikun sadiqatik la lam turidin ayanan tajawal. Aywa, likai lam tash'urina bitawahud. Hasanan, yakfi. Syukron. No kaifa bik ya ukhti Nabila. Mada tash'urina? Mada sataf'alina idza sya'urti bil ghadab? Tafadholi. Kalau lagi marah gimana ukhti? Idza sya'urtu bil ghadab, kalau lagi marah bersabar. Masya Allah. Limadha ukhti? Di anna? Oke. Di gimana nggak ada kata-kata marah? Gimana? Liyukhaffifa apa untuk meringankan apa? Muskilati gitu ya. Li'anna sabr yukhaffifu muskilah au meredamkan ya. Yan apa yan khafid gitu ya. Al asyuur gitu ya. Au apa kira-kira? Orang kalau sabar itu iya betul. Li yadfa yadfa'u minas salbiyah ya. Nah, betul, minal umuri salbiyah ya. Untuk menjauhkan dari perkara-perkara negatif. So, lihat li'anna bisabar yadfa'u min umuri salbiyah. So, ana madanakul muwafiqo aidan. Lakin so'ban jiddan ya. Ahyanan idza sya'urtu au sya'urna bil ghadab awalan mada? Ta'askutu yumkin au sa'ataharrak. Naam, kama fi ulumin nafsiyah ya. Sa'ataghayyar al-hal au al-makan awalan au masalan idza yumkin sa'atawaddo bil ma'il barid au yumkin aidan sanadhab sa'astaghfir. Na'am jayid. Umurin salan aidan. Laisa sanadrib ya, doroba la ya. Hasanan. Yani hasanan. Ba'duna hakadha yani mada. Lakin laisa nadribu jism au badanul insan la. Masalan wasail ya. Au min mada. Syai'an fi amamina al-hatif, al-jawwal, la adri, al-maktab, al-hakadha. La ya insyaallah ya. Au masalan lakin yujad aidan minal ba'dun nisa mada. Idza sya'urat bil ghadab tatakallam tatakallamu kasiran jiddan. Limada walakin kata. Yani mislul khitabah ya. Nah, sanara. Jayyid. Hasanan lah huna yakni muta'alliqun bi nafsina ya au bi anfusina ya. Tergantung diri kita ya. Hasanan, hal yujad syai'an akhar au hal yujad jawabul ukhra ghairu sabr huna. Barangkali ada yang punya solusi lain. Man turid? Iya. Naam tafadhali ukhti. Mada sataf'alina? Sa'atawaddo so summa
Sa'askutu, jayyid. Saat saat tanafasu amikon. Saat tanafasu amik, yakni saya akan bernafas dalam-dalam. Amik, umqan. Na'am, يعني هكذا صح. أظن أن بين الرجال إذا شعر شعر بماذا؟ بالغضب س ماذا؟ تدخين ya. سأدخن ماذا بمعنى merokok ya. yakni هنا يعني nastati an nughayyir bi tanaffus amik. Nah, harusnya bisa dengan nafas yang dalam-dalam sebetulnya. Laisa bil tadkhin ya. Nah, toh. Jadi la yujad bainan nisa hakadha ya, enggak ada yang ngerokok ya insyaallah. Aywa, hadzal zaman tafadhali ukhti. Haram. Naam. Tab'an. Lakin zalim. Nah, zalim zalima na'am li anfusina, li badanina, na'am, li sihatina. Jayyid. So, خلاص حسنا نستمر فالآن تفضلي أختي ياyu. ماذا ستفعلين إذا شعرت laisa bil irtiyah ya, kalau tenang mah kita pasti happy ya. Bisuda coba tafadholi. Ah, naam tafadholi. Sya'asrabu dawa limadha ukhti? Li'anna liyashfi liyu'alija. Kalau yashfi menyembuhkan, kalau mengobati yu'alija, mu'alajah ya. Liyu'alija maridi, so au alamun fi ra'si sudda'i, untuk mengobati rasa sakit kepala ya. Nah, so jayid, langsung minum obat gitu ya. Sakit kepala minum obat gitu ya. Syukron. Al-akharin man turid antajib huna bisuda, macam-macam ya kalau sakit kepala ini. Kenapa dulu nih sudah sakit kepalanya? Mada tafadhali ajibi. Coba, nah, mada nakul. Tafadhali uti. Naam. Naam. Tafadhali kuli. Ajibi ukti. Mada sataf'alina? Sa'astari. Ta'anam qalilan summa. Hmm. Sa'astari summa anam. Limadha ukti? Oh, nah itu jawabannya berarti gitu ya, li'anna eh, badan yahtaj ilal istirahah. Nah, itu mada naqul li'annahu mm-mm, yushiru ya. Isyarah, ma mana isyarah? Tanda ya. Li'anna suda isyaratu at-ta'abi minal jism ya. Merupakan tanda kelelahan tubuh ya. Wa ya limadha akhtar madza al-istiraha wan naum li'annani lam astati an atanawalu dawa. So hakadha ukhti, anti la tastatiin an tanawuli dawa, tatanawalina dawa. Enggak biasanya kan ada yang juga enggak ghairu mufid. Oh, oh fi jism. So. Baduna nakul au nakul hakadha. Idza sya'urtu bisuda sa'ashrabu al-halib bil asal wal madha bait. So, naam, naam bil bait SMJ maksudnya Ustazah. Naam, huna jayid aidon. Mada tafadhalna man turid? Mungkin ada jawaban lagi kalau lagi pusing nih, solusi. Tapi lakin masalah sudah lam masalah mafi fulus kan. Oh, tolak angin. Nah, tolak angin ya. Nah, tabiiyah ya. Adawa tabiiyah ya. Nah, adawa tabiiyah ya, yang natural ya.
Sa'ashrabu dawa'u tabi'iyah. Sa'abahasu nggak tambah pusing tau ti. Maka idza sya'urtu bisuda sa'ata sa'abahasu an apa al-ansyitatil ukhra ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Minha, apa itu diantaranya? Nggak mungkin naik roller coaster juga ya, Ukti. Mata. Kef, kef. Ah, naam, naam. Minha jayid, naam. Jayid. Oke, oke, jayid. Tawila jiddan ya. Hasanan hakadha. Idza sya'urtu bisuda sa'abhasu anil ansyitatil uh, yaumiyah al-ukhra minha armi an-nabatat wa sa'amalu syai'an jadidan hakadha. Limadha? Li yufarriha ya, untuk tanawu ya. Tanawu itu variatif ya. Li tanawu'i min amali na'am. Untuk variasi dalam pekerjaanku ya. So, jayid jiddan. Walakin madanakul. Al-muhim syai'an mada tafrihiyah ya, tanazzuh ya. Refreshing sama yang menyenangkan ya, pastinya ya. Sahukti bukan tiba-tiba kalau anak lah ustazah sa mada saat tubuh wajibal manzili atau masalan sa ahilla al ulumar riyadiyat masalan mau ngerjain matematika ustazah. Waduh, berat itu. Nah, muta'alikun bil syaks juga ya, tergantung. Tambah pusing. Nah. Hakada kalau yujad. Nah, tadi sudah tadi nanya makanya ini kalau pusingnya karena mafifulus gimana gitu kan. Mada, sholat juga nih kayaknya. Sholat, ya. Asbir, naam, asbir. Nah. Lakin ad-dawaul awal huna, naam, sa'anam itu udah bagus ya. Oh ya, nah, au masalan sa'astami'u al-khutbah au sa'akra'u al-kitab, naam, min najihina fil alamiyah, naam, so orang-orang sukses di dunia ya. Au sa'astami podcast di YouTube Aidon so juga. Au masalah nggak tahu ya kalau ada yang bisa kalau pusing anak saastami'u musiko huzn ya atau dengerin lagu tambah nangis ya. Hasanan kholas jahit. Ada lagi yang ngasih solusi? Yakfi ya. Nah, yang ini sekarang yang anak muda nih. Nur Hikmah tafadholi. Mada tatafalina idza sya'urti bi kasril qalb? Nah, patah hati gimana nih? Nggak harus jatuh cinta ya, patah hati misal apa? Fashal apa belum berhasil di mana atau sakit hati kenapa gitu. Waktu masa tatafalina? Naam, ماذا ستفعلين إذا شعرتِ بكسر القلب؟ Mhm, سأبكي أولًا سأبكي سأجرب وأحاول مرة أخرى جيد لماذا أختي؟ لأن من جد وجد لماذا؟ النتيجة ليحصل بماذا؟ ليحصل أو مثلًا هنا إذا شعرت بكسر القلب من مثلًا بسبب خيانة ماذا؟ لا oh لا ليس khianat ya. Oke, la anjah. Naam, ujarib maratan. Oh, hasanan. Likai anjah gitu ya. Hasanan. Syukron. Wa kaifa al-akharin? Mada sataf'alna idza sya'urtunna bi kasil qalb? Mada naqul min Sa'uraji'u na'am awamilul lati qad fashiltu na'am sa Sa'uraji ya, saya akan mengevaluasi al-awamilul lati faktor-faktor yang membuat
qad fashiltu gitu. Nah, so jayid. Ya, munasabah binafsi, so muhasabah aidan, nggak langsung nunjuk orang ya. Jayid. Nyari tahu faktornya, nggak nyari kambing hitam ya. Sa'ur to be, so, mm Naam, sa'usyawira ma'a usrati. Thayyib. So, hasanan, jayid. Insyaallah. Limadha ukhti? Li'ajida hallan. Afdalul hal ya. Naam. So, kasril qalb. Yani kasril qalb hiya isyaratun bimadha? Wa isyara min madha? Lana li narji'a ilallahi ta'ala. Masalan, hubbu syai'an ya, aksar min hubbullah. Yumkin, la adri. Mungkin hubbud dunya, hubbul mal, hubbun nafs, la adri. Hakadha. Jadi sebagai simbol ya, pertanda ada sesuatu yang berlebihan ya. Nah, dipatahin sama Tuhan. Nah. Hasanan kasril qolas. Yumkin ya. Apakah kita bisa menghindari? Tidak ya. Tapi kita harus melewati dan menghadapi ya. Syukron. Jayid. Ustazah masih nunggu ya teman-teman untuk mempersiapkan tentang kegiatan sehari-hari minggu depan. Nah, Sabtu depan kita juga akan membahas nih. Silakan dipersiapkan. Kalau tadi apa yang kamu lakukan, kalau sekarang apa yang kamu rasakan dari permasalahan-permasalahan. Ini udah spesifik ya. Ada gambar-gambarnya nih, lagi sakit, dimarahin, ada hantu. Nah, kalau di kondisi-kondisi seperti ini apa yang Antuna rasakan? Bisa dipakai ya perasaan-perasaan yang ada di atas gitu. Dan sekali lagi diminta solusinya gitu ya. Dan ingin apa gitu. Misal ada yang mengkhianatin nih, ngapain? Kalau ketemu hantu perasaannya gimana, terus ngapain gitu ya. Bisa dipakai juga mufradat di sini. Toib. Sedang nggak nambah tugas ya. Diselesaikan dulu yang al-ansyitatul yaumiyah, takdimul arodnya, presentasinya, yang belum usra juga tafadolna sampai selesai. Hasanan yakfili hadhil laila hatahuna. Hal yujad soal hanitars. Makdirotan yang sudah lebihin waktunya tadi soalnya. Kita terlambat ya. Tafadhali ukhti is'ali. Istakdimu masalan min mufradatil lati qad hafizti ya. Coba pakai kata-kata kosakata yang memang sudah dihafal duluan. Kadang kan kalau bahasa Indonesia kan misal ada mufradat yang kadang kita nggak nemu gitu kan. Tapi pakai yang sederhana kayak mencari, mengevaluasi aja bisa loh pakai roja ayu rojiu. Murojaah kayak tadi jawabannya kan gitu. Pakai ayat-ayat Quran, kata kerja ayat Quran. Kayak tadi kan saasbiru, saashkuru. Itu kan sederhana tapi bisa dipakai. Sebenarnya nggak ngeblank kok. Cuman kadang kita ingin mencari jawaban yang ilmiah mungkin ya. Tapi sementara pakai aja mufradat yang dipunya. Khazanah kayak lemari khazanah yang dipunya itu dikeluarkan, disusun subjek, predikat, objek gitu. Misal kayak tadi coba ya. Maza sataf alina idza sya'urti bikasil qalb. Ukhti Asifah, kalau lagi patah hati apa dulu yang dilakukan? Idza sya'urtu bikasil qalb tafadholi. Menangis apa misal? Sa'abki awalan salam. Summa atakala ma'a sodikoti ma'a umi masalan. Naam. Pasti kan curhat ya. Gitu ya. Nggak kuat ngempet sendiri ya. Atau bikin status lah, Adri mungkin yang introvert. Tapi bikin status kan gampang. Sa'usajil saat tubuh. Kitab fil waroko. Kholas. Tahlan. Ternyata malah justru yang sebenarnya susah cari jawaban itu bukan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia sebenarnya. Kayak tadi. Apa yang kamu lakukan kalau lagi cemburu? Sebenarnya bingung juga ngapain cemburu kan gitu. Atau kayak tadi. Kalau lagi cemas atau gelisah. Sebenarnya kita sering kan cemas. Cuman kita nggak kayak denial. Kita kayaknya perasaan itu kita ingkari deh. Diabaikan. Padahal kan harus
Oh ya, saya ini lagi cemas loh gitu. Apa pertama? Saya terima sausalim awalan. Oh ya, ana lagi cemas. Masalan apa saufakir, saya akan berpikir mudatan gitu ya. Kadang kan itu pelajaran psikolog lah pada akhirnya. Cuman kan jawaban-jawaban sederhana itu kan bisa kita cari. Cocoknya saya kalau lagi cemas ngapain? Gitu. Misal, sausajil, mata? Sajala yusajil itu mencatat. Heeh. Kalau kataba kan menulis. Heeh, gitu. Gimana Ukti? Hakada ya. Pakai aja mufradat. Berapa banyak mufradat yang sudah dihafal? Sudah yakin 200 mufradat udah punya. Mi'atain. Mm-mm. Pakai langsung. Pakai ana. Oke. Sya'urtu. Madi langsung. Sya'urtu. Makanya tadi kan di dalam tabel ini kan disuruh ngikutin dulu. Maksudnya mm, diulang lagi. Idza sya'urtu bil huzni sa fi'il mudhari gitu. Iya, habis itu objek. Ikutin dulu. Jadi selama ini kita ikut marhala bir marhala. Baru nanti terbiasa. Saastari, saanam. Iya, iya, mesti ngomong di dalam hati dulu. Di pikiran sih. Lama-lama keluar insya Allah. Nah, insya Allah berikutnya nih bakalan banyak cerita. Karena ini sudah masuk ke konteks masalah ya. Kalau berantem sama orang tua, kalau apa misal eh berantem ada orang berkelahi di hadapan kita, ada ada sesuatu yang berbahaya, kalau gurunya marah, nah gitu ya. Tafadolna toli, nah insyaallah fil bait. Yakfi adunu li hadhil lailah ma'dziratan ya. Atal yaum yakni atas sa'ah aksar min tasi'ah. Jayid sanah tatim ad-dirasa bikiratil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala hudurikunna. Sanantadhir fi madza yakni anil ajwibah min wajibatil manzili. Naam, insyaallah qadan fil usbu'il ati fi yaumis sabt. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ala rabbi wasa'a bikuli